आलू फुलकपि दिए कातला माछेर झोल बानानोर जोन्नो प्रथमे माछगुलोके भालो करे जले धुए परिष्कार करे नुन हलुद माखिए रेखे दिलाम बेश किछुक्षणेर जोन्नो। एबार कड़ाई परिमाण मतो सर्षेर तेल निये एकटु गरम होले माछगुलोके एके एके लाल लाल करे भेजे तुले राखबो एकटा पात्रेर मধ্যে। सबकटा माछ भाजा हये गेले ओई तेलेर मধ্যেই लम्बा लम्बा करे आलू केटे रेखेछिलाम सेगुलोकेও एकटु नुन हलुद दिए लाल लाल करे भेजे तुले राखलाम। आलू भाजा हये गेले एबार फुलकपिगुलोकेও एर मধ্যে भेजे नेब। आमी आगेई फुलकपिगुलोके एकटु नुन जले भापिए रेखेछिलाम। एबार सेई जलटा झरिए फुलकपिटाकेও नुन हलुद दिए एकटु लाल लाल करे भेजे तुले राखबो। एबार तेलटार मধ্যে एकटु गोटा जिरे फोड़न दिए একটা বড় সাইজের টমেটো ছোট করে টুকরো করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে উপর থেকে একটু নুন ছড়িয়ে দিলাম যাতে টমেটোটা তাড়াতাড়ি গলে যায়। দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে ওর মধ্যে 1 চা চামচ আদা কাঁচা লঙ্কার পেস্ট দিয়ে দিলাম। দিয়ে সবকিছু ভালো করে মিশিয়ে নিতে লাগলাম। टमेटो और आदार काँचा गन्धटा चले गेले ओर मध्य एबार एके एके गुड़ो मशला ऐड करलाम। परिमाण मतो हलुद गुड़ो एकटु लाल लंकार गुड़ो और एकटु जिरे गुड़ो दिए सबकिछु मशला भालो करे मिशिए निलाम। मशलाटा जाते ना लेगे जाए तार जोन्नो सामान्य परिमाणे एकटु जलेर व्यवहार करलाम। भालो करे दिए सबकिछु आबार नाड़ाचाड़ा करते लागलाम। मशलाटा भालो करे कषानो हये गेले जखन तेल छाड़ते शुरू करबे तखन ओर मध्य भेजे राखा आलू और फुलकपिटाओ दिए दिलाम। दिए सबकिछु आबार एकसाथे नाड़ाचाड़ा करते लागलाम। सबकिछु एकसाथे नाड़ाचाड़ा करार पर दुटो चेरा काँचा लंका दिलाम। दिए एबार परिमाण मतो যতটা তোমরা গ্রেভি রাখবে মনে করবে ঠিক ততটা পরিমাণে গরম জল ব্যবহার করলাম। দিয়ে সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়ে ওপর থেকে একটু স্বাদ অনুযায়ী নুন ছড়িয়ে দিলাম। এবার গ্রেভিটা যখন ভালো করে ফুটে উঠবে তখন ওই ভেজে রাখা মাছগুলো ওর মধ্যে একে একে দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবারও সব নাড়াচাড়া করে দিলাম। কিছুক্ষণ এরকমভাবে রেখে দেওয়ার পর নুন টুন সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে হবে। আর আলুও ঠিকভাবে সেদ্ধ হয়ে গেলে নামাবার আগে ওপর থেকে একটু ধনে পাতা কুচি আর গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে নামাতে হবে। গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করো। রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও।